23 ممبر من لاسوسياسيون جيك ويك كيحبسوا الوقت بوندون اون سيمين باش يقربوا العالم الرقمي لكاع الناس في مختلف مدن المغرب. J'ai ouais, très très bien joué. Mais ça va, ça. كلشي مستعد كلشي منتبه. دونك كنسولكم اسكو صافا العيون؟ هو كيفاش نجعلو من الطفل كينتج. التواضع ديالكم اللي خلاكم انكم تشدوا الرحال وتجوا لهذه المدينه باش تطلعوا بنا لهذا المستوى الهائل جدا وتعيشونا هذه اللحظات اللي كنفتقدوها للاسف في هذه المنطقه. شكرا جزيلا. Bien saluer cette initiative dans la mesure où il m'a permis, dans le cadre de mon intervention, de parler de certains concepts de finance digitalisée, notamment les notions de blockchain et de bitcoin. Je crois que ces événements-là méritent de se reproduire, d'avoir une certaine fréquence, et parce qu'en fait ils contribuent fortement à positionner le Maroc dans l'échiquier digital mondial. الموضوع ديال هذا اللقاء التواصلي كان هو حول يعني الذكاء الاصطناعي والانتيليجنس ارتيفيسيال والمجالات اللي ممكن التطبيق ديالها في الحياه اليوميه والتكوين التقني اللي ممكن انه يوصل. وكان لقاء ناجح بكل المعايير، وانا يعني كمتعاطف مع هذه الجمعيه كنشكر يعني الناس اللي عاونوا هذه الجمعيه.